ଜାତିସଂଘ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ ସାମିଲ। ଜାତିସଂଘର ଏକ ମିଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତର କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଜାତିସଂଘ ଅଧିବେଶନରେ ଜାତିସଂଘର ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ स्टाफ कॉलेज यूएनएसएससी जातिसंघ महासचिवଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ को एक प्रमुख अंशीदार भाव में उल्लेख करिछि। जातिसंघ अधिवेशन में एहार बार्षिक रिपोर्ट रे किट रो नाम उल्लेख कराजिबा किट और ओडिशा पई गौरवर विषय बोली कहा जाउछि। पूर्वर मध्य किट और किस को जातिसंघर स्पेशल कंसल्टेटिव यूएन इको एसओसी मान्यता मिलिबा समय मध्य जातिसंघ कार्यालय किट और किस संपर्क रे आलोचना होइथिला। Launching new academic collaborations with institutions such as the Kalinga Institute of Industrial Technology in India, the American University in Beirut, and Austral University in Argentina. These partnerships contribute to fostering inclusivity and building bridges across sectors and regions.